کبھی ہو سکے تو آئے ادھر میری حسرتوں کے مزار پر، نہایت خوبصورت کلام۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے اپنے مہمان خصوصی کی جانب آتے ہیں۔ میں اپنے پہلے مہمان خصوصی جناب بی اے شاکر صاحب کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ یہ کالر مائک کام کر رہا ہے؟ ویسے آپ کی آواز ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے کالر مائک یہاں اوپر رکھ دیں، وہ قریب ہو جائے یہ بس تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کی اجازت سے مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں۔ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں۔ ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے۔ اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں ہیں۔ تھینک یو۔ اور مکمل آگہی کی ہم کہانی پیش کرتے ہیں، مکمل آگہی کی ہم کہانی پیش کرتے ہیں، زمانہ محو حیرت ہے زبانی پیش کرتے ہیں۔ سلام ان ماؤں کو جن کے جواں بیٹے دلیری سے وطن پر جان دیتے ہیں، جوانی پیش کرتے ہیں۔ سلام ان ماؤں کو جن کے جواں بیٹے دلیری سے وطن پر جان دیتے ہیں، جوانی پیش کرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ لیے دل میں، نڈر ہو کر وہ اپنی زندگانی پیش کرتے ہیں۔ اور سخی حیدر بہادر فاتح خیبر علی مولا، سخی حیدر بہادر فاتح خیبر علی مولا، جو قاتل کو بھی اپنے میٹھا پانی پیش کرتے ہیں۔ سخی حیدر بہادر فاتح خیبر علی مولا، جو قاتل کو بھی اپنے میٹھا پانی پیش کرتے ہیں۔ ظہور حیدر کرار کی خاطر محبت سے خدائے وحدہ رکن یمانی پیش کرتے ہیں۔ ظہور حیدر کرار کی خاطر محبت سے خدائے وحدہ رکن یمانی پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے کرنل صاحب ہیں، کرنل مگسی صاحب، ان کے جوان سال بیٹے شہید ہوئے تھے، ان کے لیے ایک شعر ہے کہ علی مگسی شہید ایسے مثالی شیر دل ہیرو، دلوں میں زندہ رہنے کی نشانی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ آزادی کی نعمت کو بھلا کیا خاک سمجھیں گے، وہ آزادی کی نعمت کو بھلا کیا خاک سمجھیں گے، فرنگی کو جو پھر سے راجدھانی پیش کرتے ہیں۔ وہ آزادی کی نعمت کو بھلا کیا خاک سمجھیں گے، فرنگی کو جو پھر سے راجدھانی پیش کرتے ہیں۔ کریں جب تربیت اولاد کی تو یہ بھی سمجھائیں، ہمیشہ کھانے سے پہلے ہی پانی پیش کرتے ہیں۔ کریں جب تربیت اولاد کی تو یہ بھی سمجھائیں، ہمیشہ کھانے سے پہلے ہی پانی پیش کرتے ہیں، اور گرا کر حملہ آور کو مرمت کرتے ہیں پہلے۔ ہاں ایک شعر اور جو خاص ختم نبوت کے لیے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو لا نبی آبادی، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو لا نبی آبادی، تو پھر جھوٹا نبی کیوں قادیانی پیش کرتے ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں لا نبی آبادی، تو پھر جھوٹا نبی کیوں قادیانی پیش کرتے ہیں اور گرا کر حملہ آور کو مرمت کرتے ہیں پہلے، پھر اس کو چائے شاکر اصفہانی پیش کرتے ہیں، گرا کر حملہ آور کو مرمت کرتے ہیں پہلے، پھر اس کو چائے شاکر اصفہانی پیش کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب منفرد سا اکیلا شعر ہے جی، اگر وہ ہے کہ پارا شیشے پر چڑھا، پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، آئینہ جس کو دکھایا اس کا پارا چڑھ گیا۔ پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، آئینہ جس کو دکھایا اس کا پارا چڑھ گیا۔ اور ایک کہتا ہے جی کہ بہاریں منتظر تیری، بہاریں منتظر تیری تو مشغول شمامہ ہے، کہاں دستار ہے تیری کہاں ٹوپی امامہ ہے، بہت اچھے، بہاریں منتظر تیری تو مشغول شمامہ ہے، کہاں دستار ہے تیری کہاں ٹوپی امامہ ہے، ڈرامہ دیکھ کر شاکر بہت سے لوگ روتے ہیں، حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کیا اچھا ڈرامہ ہے۔ بہاریں منتظر تیری تو مشغول شمامہ ہے، کہاں دستار ہے تیری کہاں ٹوپی امامہ ہے، ڈرامہ دیکھ کر شاکر بہت سے لوگ روتے ہیں، حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کیا اچھا ڈرامہ ہے۔ تو ایک پنجابی کا کلام آپ کی اجازت سے ڈاڈی رہی تقدیر تو باواں نہیں رہی۔ یہ میرے جو نوجوان یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ میں نے 12 سال پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہی، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہی۔ بہت اچھے، تے مینوں برداشت کر رہے تہاڈا پیار ہے تے میں کہنا کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا، پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا، دان کدی نقصان نہیں ہوندا۔ جیڑا دل دے اندر وسدا ہے وہ مالک مہمان نہیں ہوندا، جیڑا کرے عبادت رب دی وہ بھی کوئی نادان نہیں ہوندا، پر جنی بھی کو کرے عبادت رب تے کوئی آسان نہیں ہوندا۔ رب سونے آئین بنایا ہے، قسماں لئی قرآن نہیں ہوندا۔ رب سونے آئین بنایا ہے، قسماں لئی قرآن نہیں ہوندا، فضل خدا دا جے نہ ہووے پار غماں دا چان نہیں ہوندا، مل جو پرے آزادی دا وہ بھی یار بلان نہیں ہوندا، ملک بڑے نے دنیا تے پر ہر ایک پاکستان نہیں ہوندا۔ مل جو پرے آزادی دا وہ بھی یار بلان نہیں ہوندا، ملک بڑے نے دنیا تے پر ہر ایک پاکستان نہیں ہوندا، تے ساوے پتر سارے ہوندے نے ہر پتہ تے پان نہیں ہوندا۔ بہت شکریہ جی۔ ساوے پتر سارے ہوندے نے ہر پتہ تے پان نہیں ہوندا، تے جے کوئی ہر گل پٹھی سمجھے انہوں تے سمجھان نہیں ہوندا۔ لوکی سر پھسا لیندے نے جتھے ہاتھ پھسان نہیں ہوندا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، لوکی سر پھسا لیندے نے جتھے ہاتھ پھسان نہیں ہوندا۔ لوکی سر پھسا لیندے نے جتھے ہاتھ پھسان نہیں ہوندا، تے حق دی گل وچ کیڑا چاکا شرع دے وچ شرمان نہیں ہوندا۔ حق دی گل وچ کیڑا چاکا شرع دے وچ شرمان نہیں ہوندا۔ عشق مقدمہ حسن کچہری، عشق مقدمہ حسن کچہری، رحم دا کوئی مکان نہیں ہوندا۔
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਮ ਜ਼ਰਫਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਮ ਜ਼ਰਫਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਈ ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਾਜ ਨਸੀਬਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਿਆ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਤੱਕ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਕਰ ਵਹਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और डिजिटल दौर है, हर बंदा मोबाइल का चला यूज कर रहा है। उस हवाले नाल एक मज़ाहिया जिहा कथा भी है। और नाले भी दसां कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਸ਼ਾਕਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਖੱਚ ਮੋਬਾਈਲ। बहुत अच्छे आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए तेरा वायरस का रकम करती है। हाँ जी जी हाँ बस ये नजम साहब है। अब मैं जिस शायर को दावत देना चाहूंगी उनका ताल्लुक लाहौर से है। आप अदबी प्लेटफॉर्म नजम फेलोज के बानी हैं। आप पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों में शेर कहते हैं। संजीदा शायरी के साथ आप मज़ाह भी लिखते हैं। इनका एक शेर, खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं आया, खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं आया, बुरे बनते गए लेकिन बुरा होना नहीं आया। जनाब जी, ये नजम साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। अबाब ग्रामी, महफिलें बहुत पढ़ी हैं, बड़ी जगह पर गए आए हैं, लेकिन आज की महफिल का एक अजब ही लुत्फ है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुंतजमीन जो है उनके लिए क्लैपिंग कर दें कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जो है महफिल यहाँ पे उसका इनकाद किया। और ये सिलसिला जो चंद अहबाब से शुरू हुआ था, अब इसका दायरा कार बढ़ के जो है इस कमरे में जो है वो गुंजाइश कम हो गई है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी इस बच्ची के लिए भी एक क्लैपिंग कर दें कि इसने बहुत अच्छी निजामत की है और एक अच्छा आगाज किया है। और यकीनन यही जो चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और ऐसे ही अल्लाह पाक इनके जो है वो रिज़्क़े सुखन में भी इजाफा करे और इनकी हिम्मतों के अंदर भी इजाफा करे। कुछ अशार साहिब सदर की इजाजत से कि मरहम ऐसे भी मेरे यार दिया जाता है, मरहम ऐसे भी मेरे यार दिया जाता है, जख्मी घोड़ों को यहाँ मार दिया जाता है, जख्मी घोड़ों को यहाँ मार दिया जाता है। और कुछ मैं माजरत भी चाहूंगा क्योंकि जाहिर है यहाँ की इंतजामिया भी थोड़ा सा वो सीख भी रही है, चीजें भी है, क्योंकि
सीनियर्स हैं, बी ए शाकिर साहब और दरवेश साहब मेरे सीनियर्स हैं, तो मेरी जगह उनसे पहले बनती थी। पर इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने जो है इस चीज़ को महसूस नहीं किया। सर बहुत शुक्रिया। मरहम ऐसे भी मेरे यार दिया जाता है, जख्मी घोड़ों को यहाँ मार दिया जाता है। और गजल देखिएगा कि आया है लेके खार उसे फूल पेश कर, आया है लेके खार उसे फूल पेश कर, कम से कम एक बार उसे फूल पेश कर। कुछ दिन से तेरे चाहने वालों में एक शख्स, कुछ दिन से तेरे चाहने वालों में एक शख्स फिरता है सोगवार उसे फूल पेश कर। और एक पत्थर तराश लेना था, एक पत्थर तराश लेना था, साथ ही सर तराश लेना था। मान लेते हैं हम नहीं अच्छे, मान लेते हैं हम नहीं अच्छे, संगे मरमर तराश लेना था। और आपका दस्ते हिनाई और चाय शुक्रिया। अभी चाय पेश करेंगे ना सर। आपका दस्ते हिनाई और चाहे शुक्रिया, ये मोहब्बत ये इनायत हाय हाय शुक्रिया। क्या अंदाज है। और जिंदगी में जिस तरह तशरीफ ले आए कोई, जिंदगी में जिस तरह तशरीफ ले ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ
ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਚਾੜਤੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਚਾੜਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭੈਣ। ਕਿ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੋ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲਦਾਰੀ ਆਲਾ, ਯਾਰੀ ਆਲਾ, ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲਦਾਰੀ ਆਲਾ, ਯਾਰੀ ਆਲਾ, ਬੇਤੁਕਾ ਬੇਟੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। और हीर सलेटी इश्क ने कोले वंजली खोले, हीर सलेटी इश्क ने कोले वंजली खोले, काजी भी ते नंगा होया, चंगा होया। और होठ गुलाबी अख सितारा, आहा हा, होठ गुलाबी अख सितारा, आहा हा, हीरे वर्गा जोबन सारा, आहा हा। और अंग अंग दी वेख कढ़ाई, एह है, अंग अंग दी वेख कढ़ाई, एह है, हैरत विच सुनियारा, आहा हा। अंग अंग दी वेख कढ़ाई, एह है, हैरत विच गुम सुनियारा, आहा हा। पर फुल्ला वर्गा लाल दुपट्टा, ओहो हो, फुल्ला वर्गा लाल दुपट्टा, ओहो हो, फेर भी मोढियां उत्ते भारा, आहा हा। और मस्ती दे विच अख बदामी शाबाशे, मस्ती दे विच अख बदामी शाबाशे, होंदी जावे आप नजारा, आहा हा। और बल्ले बल्ले इश्क दी खट्टी बल्ले वही, ये सारे मुंतजमीन दे नाम कि बल्ले बल्ले इश्क दी खट्टी बल्ले वही, एडा फायदे बख्श खसारा, आहा हा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चांद से बात भी की है। अब मुशायरे के अंजाम का वक्त हुआ चाहता है। अब मुशायरे के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। इस सिलसिले को बखूबी अंजाम देते हुए हम लोग दुनियादार किसी हेर फेर से, हम लोग दुनियादार किसी हेर फेर से दुनिया उठा ही लेते हैं दुनिया के ढेर से। मेरी मुराद जनाब सदर नसीर अहमद नसीर साहब। बहुत शुक्रिया। वो मैं कहने वाला था कि अगर मेरे जैसा हो तो इंजाम ही होता है। तो बहरहाल वो बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से नवाजा, वरना और बहुत से लोग थे जिन्हें ये एजाज़ बख्श सकते थे सदारत वाला। तो इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा बहरहाल वो कुछ अशार जो है वो हाजिरी के लिए मैं पेश किए देता हूँ, वरना मुशायरा तो हो चुका। बहुत अच्छा कलाम आप लोगों ने सुना। तो मतलब देखिएगा कि दरिया को कह रहा है सफीने का ऐब है, दरिया को कह रहा है सफीने का ऐब है,
ये इश्क भी अजीब करीने का ऐब है, भाई वाह 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 वाह। ये इश्क भी अजीब करीने का ऐब है, और एक शख्स हिस्सेदार है मेरी कमाई में, हाय एक शख्स हिस्सेदार है मेरी कमाई में, एक शख्स मेरे खून पसीने का ऐब है, हाय 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 हाय। एक शख्स मेरे खून पसीने वाह, का वाह, ऐब वाह, है, और मुनकर नहीं हूँ आपके दस्ते हुनर का पर। हाँ शेर सुनिएगा, मुनकर नहीं हूँ आपके दस्ते हुनर का पर, दम जिसको कह रहे हो वो सीने का ऐब है। हाय, क्या बात है क्या बात है। बहुत अच्छा जी। अशार आपने सुन, किरचियां भेज मैंने पहले भी क्या खूबसूरत है। अक्स करके वसूल तोड़े हैं, हाय किरचियां भेज मैंने पहले भी अक्स करके वसूल तोड़े हैं, चश्मे हैरत गुलेल में रखी, चश्मे हैरत गुलेल में रखी, सारे मंजर फजूल तोड़े हैं, और मेरी नजरों में तुम भी कातिल हो, हाँ। मेरी नजरों में तुम भी कातिल हो, तुमने शाखों से फूल तोड़े हैं, वाह, 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 वाह। मेरी नजरों में तुम भी कातिल हो, तुमने शाखों से फूल तोड़े हैं। इश्क में बा- वो नहीं मुझे याद है, इश्क में बासूर। इश्क में बाउसूल थे लेकिन हाँ। तेरी खातिर रसूल तोड़े हैं। हाय हाय हाय। खामोश हूँ के आलमे हूँ गुफ्तगू करे, वाह वाह। खामोश हूँ के आलमे हूँ गुफ्तगू करे, यानी मैं चाहता हूँ कि तू गुफ्तगू करे, यानी मैं खामोश हूँ के आलमे हूँ गुफ्तगू करे, यानी मैं चाहता हूँ कि तू गुफ्तगू करे, दम भर को जाम रोक अभी तय नहीं हुआ, दम भर को जाम रोक अभी तय नहीं हुआ, मैं गुफ्तगू करूं कि सुबह गुफ्तगू करे। वाह 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 वाह। दो तीन शेर को सुनिएगा कि उसने भी मेरे साथ उठाई बदन की राख, हाँ। उसने भी मेरे साथ उठाई बदन की राख, लेकिन किसी भी काम ना आई बदन की राख, क्या बात है। लेकिन किसी भी काम ना आई बदन की राख, मट्टी का राखदान बचाना फजूल था, हाँ। मट्टी का राखदान बचाना फजूल था, करके धमाल हमने उड़ाई बदन की राख, हाय हाय हाय। और अब दास्तान शब की जरूरत नहीं रही, वाह अब दास्तान शब की जरूरत नहीं रही, बिस्तर पे दे रही है दिखाई बदन की राख। वाह 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 वाह। बहुत वाह वाह वाह। कुछ शार पंजाबी दे ते फिर याद के जी। होण दा होया जदों इजहार मैं भी नाल सां, हाँ। होण दा होया जदों इजहार मैं भी नाल सां, तू जदों कट्टी सी ये वंगार मैं भी नाल सां, वाह भाई वाह वाह। तू जदों कट्टी सी ये वंगार मैं भी नाल सां, और मैं तुहाडे घुंघरूआं चों टुੱਟਿਆ सूरज कोई, हाँ। मैं तुहाडे घुंघरूआं चों टुੱਟਿਆ सूरज कोई, थैया थैया जा होई सरकार मैं भी नाल हाय सां। हाय हाय। वाह वाह वाह। और दो तीन शेर के, जेकर मार के सुट आया है मेरे विचों मैं, हाँ। जेकर मार के सुट आया है मेरे विचों मैं, फिर क्यों चानन वाल नहीं आया नेरे विचों हाय मैं, हाय हाय हाय। फिर क्यों चानन वाल नहीं आया नेरे विचों मैं, ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੜਿਆ ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, हाँ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੜਿਆ ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਏਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, हाय हाय वाह। ਏਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਣਾ ਏ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਣਾ ਏ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, हाय ਹੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਲਿਖ ਲਵੀਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਲਿਖ ਲਵੀਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹੁਣੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹੁਣੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, वाह वाह वाह। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ,
ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਲਿਖ ਲਵੀਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਹੋ ਗਈ। ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਬਣਾਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਦੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਰ ਆਖਾਂ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਦੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਰ ਆਖਾਂ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਖੁੱਬਦੀ ਏ ਕਲੇਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਖੁੱਬਦੀ ਏ ਕਲੇਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਨਦੀਦੀ ਅੱਖ ਪਈ ਆਖੇ ਕਿ ਚੁਸਕੀ ਕੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਦੀ ਅੱਖ ਪਈ ਆਖੇ ਕਿ ਚੁਸਕੀ ਕੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਢੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਸੁਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ की कोशिश करना पहुंच जाए, अगर मैं विचों भुलिया ना। शहर दे वासियों बोल दे क्यों नहीं, शहर दे वासियों बोल दे क्यों नहीं, ये ते दसो की वापर गई शहर ते, रुखा ने क्यों खजावा ली मंगी दुआ, चन्न तारे हनेरे दा कारण बने, साज वजदे ने पर चुप दा राज है, चेहरे हसदे ने पर अखां विच खौफ है। शहर दे वासियों, शहर दे वासियों अख वेंदी भी नहीं, अख वेंदी ही नहीं, शहर दे वासियों अख रोंदी ही नहीं, अख वेंदी भी है, जीभ चटदी ही नहीं, बोलदी भी ते है, हथ उक्का दुआवां लई हुंदे नहीं, हथ हीला करन दा वसीला भी नहीं। शहर दे वासियों, शहर दे वासियों इस तो पहले कि भुल जाए अगली नस्ल बोलने दा हुनर, लफ्ज अड्डियां रगड़दे चलाना करन, कोई गल ते करो शहर दे वासियों, बोल दे क्यों नहीं, बोल दे क्यों नहीं। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। बहुत खूब, नसीर अहमद नसीर। अब मैं तारिक सईद साहब को दावत देना चाहूंगी कि आए और आके मुशायरे का इख्तिताम चलता है, कोई बात नहीं, यहाँ तस्वीरों के नीचे नाम किसी और का रखा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया, बहुत अच्छा। आज के इस मुशायरे में जितने भी हमारे मोहतरम आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इसी मुशायरे में शिरकत के लिए हमारे बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर आगा अली रज़ा साहब उकाड़ा से आए हैं, बहुत लेट पहुँचे हैं। तो मैं साहिब सदर की इजाज़त से उनको यहाँ पर स्टेज पे बुलाता हूँ कि वो अपना कलाम सुनाएं। डॉक्टर आगा अली रज़ा साहब आ जाएं। सबसे पहले जी ताखीर के लिए माजरत, एक आध गजल साहिब सदर की इजाजत से। जहरे गम रात दिन पिया मैंने, जहरे गम रात दिन पिया मैंने, फिर कहीं जाके कुछ जिया मैंने। इन लकीरों में कुछ नहीं बाकी, इन लकीरों में कुछ नहीं बाकी, अपने हाथों को पढ़ लिया मैंने। बस जरा तुझसे प्यार कर बैठा, बस जरा तुझसे प्यार कर बैठा, और तो कुछ नहीं किया मैंने। बस जरा तुझसे प्यार कर बैठा, और तो कुछ नहीं किया मैंने। जाहिरन तार तार दामन था, जाहिरन
तार तार दामन था, चाक हाथों से फिर सिया मैंने। नफरतों के सिवा अली आगा, क्या तेरे गांव से लिया मैंने। खूबसूरत इंटरव्यू दे रहा है। एक बार फिर से मैं आप सब सामीन, इंतज़ामिया, जनाब सदर, मेहमान खसूसी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज इस महफिल को दिया। इस उम्मीद से कि ताज़ा फूल खिलते रहें, शायरों के कलम नए शेर उगलते रहेंगे, खुदा बंदे से मोहब्बत करता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम से हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।